Welcome everyone, still on Siaran Pendidikan Interaktif with me, your host, Michelle Medina. And of course, I'm still accompanied by Ms. Setio Rukmi from SMAN 91 Jakarta. We want to remind you once again that you can call in right now if you have any questions regarding the materials that we're discussing today, and you can ask directly to Ms. Setio. Call directly to 0800-140-3046 or through SMS at 0852-8386-8667 or of course through Facebook at Televisi Edukasi. All right, Ms. Setio, looks like we've discussed quite a lot of lessons today, and are we ready to head on to the next? Yes, sure. All right, let's do it. Jadi our last lesson before the break was how to decline. Ya, bagaimana menolak sebuah invitation. Nah, ketika kita menolak, that's not the end. Biasanya kalau kita tertarik, mungkin kita akan suggest another time. Jadi akan menawarkan waktu yang lain untuk undangan tersebut. If you are a polite person, of course. Yes. Nah, kita lihat contohnya di sini ya. What about going to a museum today? Oke, ternyata B mengatakan, I'm sorry I can't. Dia tidak bisa. Kemudian A mengatakan, okay, maybe we can do it some other time then. Mungkin bisa lain waktu, ya. Well, how about Friday then? Kita bisa menggunakan kata how about. How about? Kemudian diikuti oleh waktunya. Ya, waktunya juga bisa bervariasi ya. Jadi anytime, yang penting di depannya ini ada kata how about. Ya. Okay. And then B answer yes, I really like to. Berarti it means ketika dia mengatakan I really like to atau I would love to, berarti dia menyetujui waktu yang disarankan or disuggest. Seperti itu ya. Okay. And then another? Bisa juga great. Great. Okay. Ya. Okay, that sounds good. Jadi when you suggest another time, bisa menggunakan kata ini ya tadi, how about. Ya, dan disebutkan waktunya kapan. Ya. And we have one more. And then we also have that would be fine. That would be fine. Nggak masalah, boleh. Thank you for gitu that. Ya. And it looks like we have another SMS Yes. that has just came in. And it's from our friend di 08779396. Dan dia menanyakan, is there any refuse expression of invitation except I'm sorry, I can't? Okay, is there any refuse expression of invitation except ya? Iya, that's right. Jadi tadi memang pada umumnya gampangnya ya mengatakan I'm sorry I can't untuk menunjukkan bahwa kita tidak bisa. Tapi tadi saya menyebutkan satu lagi seperti I don't think it's a good idea. Itu juga menunjukkan bahwa kita menolak undangan tersebut. Jadi bukan hanya I'm sorry I can't, bisa juga I don't think that's a good idea. Yeah, it's a good idea because something. Yes. Gitu ya. Okay. Oke, jadi kita lanjut ya. Kita lanjut. Okay, let's go on to the practice. Okay, the cues, we have 3 cues here. Go swimming tomorrow, clean up the house, and some other time. It means yang pertama kita membuat invitation, kemudian yang kedua decline, yang terakhir kita suggest another time. Okay, apakah expression yang digunakan di sini? Ternyata would you like to? Would you like to go swimming tomorrow? Ingat ya, saya berulang kali saya ingatkan would you like to diikuti oleh verb 1 go. Ya, bukan going ya. And then kita mengatakan I'm sorry I can't. Maaf, saya tidak bisa. I have to clean the house tomorrow. And how to suggest another time? Okay, maybe we can make it some other time then. Kita bisa juga menggunakan kata maybe. Maybe or perhaps. Yes, jadi belum pasti karena di sini mengatakannya some other time. Kalau some other time berarti kan belum pasti ya waktunya kapan. Okay. Lain waktu ya maksudnya. Okay. And then dijawab dengan yes, I really like to. Okay, next practice. The next practice. The cues are go shopping this evening, do homework, and Friday evening. Okay, the first making
the expression of inviting, and then you decline, and then the last you suggest another time. Contohnya kita lihat, do you feel like, ternyata menggunakan kata do you feel like. Do you feel like going. Ya. Oke. Kemudian dijawab, I'm sorry I can't. Boleh juga yang tadi, I don't think it's a good idea because I have to do my homework. Or I'm sorry I'm busy, I have to do my homework. Bisa juga ya. Yes. Kemudian how to suggest, well, how about Friday evening then? Lihat ya di sini ada kata how about. Sebetulnya selain how about bisa juga mengatakan can you make it on Friday. Jadi selain how about bisa juga ada pilihan can you make it on when. Ya, or waktunya. are you free? Yes, are you free evening? on gitu. Jadi untuk membuat suggest another time ini ekspresinya juga lebih dari satu ya, tidak hanya how about. Ini hanya merupakan salah satu contoh. Alright, very good. Thank you, Miss And the Sitya. last is great. Yeah, it looks like we have another SMS that has just came in from. We have. Okay. Okay. Kita lanjut saja. SMS-nya belum masuk. Okay. Facebook question. All right, looks like we have a Facebook question, and it's from our friend Ashifa, who's asking how to refuse in humble way. Okay, how to refuse in a humble way. I think the most we discuss is very humble. Yes, that's right. Dan mungkin ini pertanyaannya kurang lebih sama dengan pertanyaan yang tadi sudah ada ya, bagaimana terhadap orang yang lebih muda atau orang yang lebih tua. Yes. Seperti itu ya. Jadi untuk kata-katanya, untuk ungkapannya, I don't think there will be difference ya, ada perbedaan, tetapi it's just the way how we say it. Yeah, hanya bagaimana jadi bagaimana cara kita mengatakannya kepada orang yang lebih tua atau yang lebih muda. Humble, when you want to say to the older person mungkin harus lebih humble ya. Tapi kalau untuk sesama teman bisa lebih casual tadi ya. Jadi so it's just a matter of way to say it gitu ya. And maybe saying it with a smile makes it all better. That's right. All right, thank you for your question, and I guess we can continue to the next lesson. Yes. Before we go on to the next lesson, we have vocabulary here. Kita punya kosakata ya. Yang pertama, we have the word pick up. Pick up berarti menjemput, ya. Kita lihat, ya gambarnya. Pick up berarti menjemput. Kemudian we also have the word meet, bertemu. Di situ ada tulisan meeting point ya, berarti tempat bertemu ya. And then what time? Kapan? Bisa kapan, bisa juga berarti jam berapa. And then the last is where. Di mana? Ya, bukan kata-kata yang sulit. Oke. Kita lanjut. Okay, the setting the place and time. Nah, jadi urutannya tadi membuat undangan, ya, make the invitation, kemudian accept or decline, suggest another time, dan yang berikutnya adalah set the time and place, the place and the time, ya, kapan akan bertemu dan di mana. Oke, kita lihat contohnya di sini. Where do you want to meet? Ini berarti menunjukkan tempat ya. Tadi di vocabulary ada kata where. Ini ketika teman kita sudah accept dengan invitation kita ya. Betul. Jadi sesuai dengan urutannya tadi, ketika sudah menerima, terus berlanjut kepada pertanyaan yang berikutnya. Oke. Di mana dan kapan. And then bisa juga why don't. Tadi di contoh dialog yang kita baca ya ada kalimat why don't I pick you up at your house. Nah ini juga menunjukkan kalimat ini juga menunjukkan setting the place. Ya. And then why don't we meet at Takigawa Sushi? Jadi bisa juga why don't we meet? So those are a few choices. Kita tahan dulu, Mas Setio. Ada penelpon yang masuk nih. Halo, Televisi Edukasi. Dengan siapa dan di mana? Iya, selamat sore Televisi Edukasi.
Sore, dengan siapa dan di mana? Paris dari SD Negeri 60 Kota Pangkal Pinang. Haris, oke. Pertanyaannya apa? Sebenarnya selamat sore kepada Ibu narasumber. Iya, gini, saya ingin tanya. Untuk menyatakan rasa tidak suka, dapat pula digunakan dislike. Berikan contohnya. Oke. Iya, Thank you for that, Haris and Miss Setio. Tidak suka maksudnya. Mau Oke. dijawab? Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Jawab, Sebenarnya beda dengan topik yang kita Iya, bahas, tapi nggak apa-apa. it's okay, nggak apa-apa ya. Jadi tadi masih SD ya yang nanya. Iya. Oke, jadi pertanyaannya adalah ungkapan dislike. Ya, ada tidak hanya kata dislike, ya, misalnya I dislike apples misalnya, itu kan menunjukkan ketidaksukaan. Ya, Right. selain dislike juga bisa mengatakan don't like. Or I prefer Iya, something else. Iya, I prefer something to the other. Yes. Ya, jadi prefer, misalnya gini, I prefer apples to oranges misalnya. Yes. Itu juga menunjukkan ketidaksukaan kita terhadap orange gitu. Jadi Right. kita lebih suka apples, ya. Atau bisa juga satu lagi, I'm not really fond of. Yes. Ya. Not fond of or not. Iya. You do not fancy. Yes. Yes. Itu menunjukkan juga expressions dislike. Jadi tidak hanya kata dislike atau don't like, tetapi juga ada yang lain. Mudah-mudahan lain waktu kita akan bahas soal itu. Okay, thank you for that, Miss Setio, dan mudah-mudahan sudah cukup untuk menjawab pertanyaan Haris ya tadi ya. And seperti kita ada SMS yang masuk nih dari teman kita di 0853 5422 sekian-sekian, dan dia menanyakan when we can use ing for the ending in a word at the invitation. By Christoph from Maluku. Oke, jadi ini this is what we have discussed, ya. Yes. Jadi ada do you feel like going, berarti menggunakan ing. Salah satu contoh untuk mengundang, ya. Kemudian tadi ada what about going, or the other one is how about going. Jadi untuk saat ini contoh yang diberikan ada 3 expressions. Jadi when you want to invite and you want to use the ing form, bisa menggunakan yang 3 ini. Gitu ya, yang tadi do you feel like, kemudian how about, dan what about. Alright, Yeah. thank you, Ms. Setio, for another great explanation. And it looks like we are now entering quiz si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Dan tentunya pertanyaan yang akan ditanyakan oleh teman kita berhubungan dengan apa yang kita sudah bahas, Ibu ya? Yes. Alright, kita sapa dulu yang ada di sana. Hello, Irfan. Halo, Kak Michelle. How are you today? I'm fine. Healthy? Healthy. Healthy, of course. ya? So you ready with the questions? Of course. Alright. Dan tentunya buat bagi-bagi hadiah kita harus semangat juga tentunya. Harus semangat ya, jangan susah-susah nih. Oke, Oke, baik Kak Michelle. silakan. Terima kasih Kak Michelle. Baik teman-teman, ini di kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Kembali lagi bersama Kak Irfan tentunya di acara kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Langsung saya telepon di 0800 140 3046, 0800 140 3046. Jangan lupa passwordnya si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Karena tentunya Kak Irfan akan bagi-bagi hadiah persembahan dari Televisi Edukasi buat adik-adik di rumah yang mampu menjawab pertanyaan si kuadran kali ini. Dan apa pertanyaannya? Kita simak baik-baik percakapannya. Adi, could you pick me up at school? Ida, bla bla bla. I have to go to the dentist. Eddie, oke, never mind. Oke, langsung saya telepon di 0800 140 3046. Jangan lupa passwordnya si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Saya ulangi lagi. Adi, could you pick me up at school? Ida, bla bla bla. I have to go to the dentist. Adi, oke, never mind. Dan pilihan jawabannya adalah A, I'm sorry, B, thank you. Ya sudah tahu, langsung saya telepon di 0800 140 3046. Jangan lupa passwordnya si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Karena akan ada hadiah menarik persembahan dari Televisi Edukasi buat adik-adik yang mampu menjawab. Sudah ada penelpon? Halo si kuadran. Ya, halo si kuadran. Iya. Passwordnya? Kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Iya, dengan siapa di mana? Rizi di Kota Pangkal Pinang.
Aldi di Kota Pangkal Pinang. Oke, langsung saja pada jawabannya, A atau B? Soalnya, Ya. could you pick me up at school? Ida, bla bla bla, I have to go to the dentist. Adi, Ya. oke, never mind. Dan buat mengisi jawabannya adalah A, I'm sorry, B, thank you. Kira-kira apa jawabannya, A atau B? B. Yakin? Yakin. Yakin? Aduh, sayang sekali. Maaf, jawabannya masih kurang tepat. Jawabannya yang betul adalah yang A, I'm sorry. Tidak apa-apa, masih bisa ikuti acara kuis psikodraн selanjutnya. Oke, baik, sekian acara kuis psikodran. Kita kembalikan ke Kak Michelle. Silakan Kak Michelle. Ya, sayang sekali Rizzy, mudah-mudahan next time you can join us at Quiz Psikodran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. And thank you as well to our friend Irfan, Kak Irfan. Thank you so much for presenting the question today. And it looks like we have come to the end of our show. But before that, we'd like Miss Setio to give a bit of recap, kesimpulan apa yang sudah kita bahas hari ini, Bu. Oke, jadi the main point is how to make the invitation. Ya, jadi how are the expressions of invitation? Ungkapan-ungkapan invitation tadi ada bermacam-macam ya. Kemudian yang berikutnya how to accept, bagaimana menerima. Ya. Itu juga ada bermacam-macam expressionsnya. Kemudian how to decline. Tadi quiz yang tadi ya, itu sebetulnya jawabannya I'm sorry, it means you decline. Yes, Ya. karena jawaban setelah itu never mind. Ya? Yes, that's right. Kemudian yang berikutnya how to suggest another time. When we decline an invitation, we can also suggest another time. Ya, untuk menghargai orang yang mengundang kita. Right. Dan yang berikutnya bisa juga diikuti dengan setting the place and the time, menentukan waktu dan tempat untuk bertemu. Right. Ya, jadi itu saja pelajaran kita hari Thank ini. you so much for that, Miss Setio, and thank you again for being in our studio. You're welcome. All right, with that said, we'd also like to thank everyone at home for staying tuned with us throughout the show. I'm Michelle Medina, Miss Setio, and all the crew will see you at another episode of Siaran Pendidikan Interaktif. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa.